Several months passed. I visited Maggie and Mistress Betty, but no news had come from Frankie. Mistress Betty was sick in a serious condition, aggravated by her anxiety for Frankie. I was in a fix. What could I say to console the mother? Only God knew whether Frankie was still alive or dead. Next, Mr. Gupta, the girl said, my mother has not been ill like this before. I have read in book that Indians love the truth. If you could bring yourself to tell mother only once after looking into the crystal that Frankie is all right, that he is alive, will be too much of a lie? Will it be very wrong? Hello? I thought it over. I am not very virtuous man, so I decided to do this. The list of my offense. Maggie brought me the ring. I took it and approached her mother's beside, wishing her a good morning. I said, Mistress Betty, your son is alive. He is well. The old man raised her head. A little of a pillow. Tears of happiness welled in her eyes. Mistress Betty soon recovered. It was almost time for me return to India. I wished to go to say goodbye to Maggie and her mother, but the family was in mourning. Frankie had been killed in the fighting on the frontier. I calculated and found that Frankie had been dead some days. When I told his mother he was alive and well, I felt ashamed to face Mistress Betty, so I wrote a letter to them announcing my departure and bidding them goodbye. The morning of my last day in London dawned. I was to leave that night. As I was having my breakfast, there was a knock at the door. Maggie had come to say goodbye. She was wearing black. Are you leaving today? She asked. Yes, I replied. Today is the day of my departure. How long will it take to reach your country? In which part of the country do you live? She wanted to know. I have entered the Punjab service. I shall not know exactly where I am posted until I arrive there. Is frontier is very far from there? No, not very. Frankie is buried near the frontier. The girl's eyes filled with tears as she spoke. When I go to the part of the country I shall visit your brother grave and write to you. चल देखे several months passed. बहुत मास बीतीगला कौन होगला बहुत मास बीतीगला. I visited Maggie and Mistress Betty. ମୁଁ ମାନେ ଦେଖା କରିଥିଲି ହେଲା ବହୁତ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବା ବହୁତ ମାସ ପୂର୍ବରୁ. But no news had come from Frankie. କିନ୍ତୁ କୌଣସି ନ୍ୟୁଜ୍ ଫ୍ରାଙ୍କି ଠାରୁ ଆସିଲା ନାହିଁ. Mistress Betty was sick in a serious condition. Mistress Betty କ'ଣ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥରେ ବା ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ. ତାଙ୍କର କୌଣସି ଦେହ ପା ଖରାପ ହେଇଥିବ ନା ନାହିଁ. ସିରିୟସ୍ କଣ୍ଡିସନରେ ସେ କ'ଣ ହେଲେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ. ସିକ୍ କହିଲେ କ'ଣ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିବା ନା ନାହିଁ. ଆଗ୍ରେଭେଟେଡ୍ ବାଇ ହର୍ ଏନ୍ଆଇଜିଟି ଫର୍ ଫ୍ରାଙ୍କି ମାନେ ତାଙ୍କ ଫ୍ରାଙ୍କିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅଧିକ ମନ ବଢ଼ାଇଲା ନାହିଁ. ତାପରେ ଆଇ ୱାଜ୍
I was in a fix. What could I say to console? ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇଟା ରହିଯାଇଛି ନା ନାହିଁ, ସେ କହିଛନ୍ତି ଫ୍ରାଙ୍କିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନା ନାହିଁ, ଏଇଟା ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କ'ଣ ଫିକ୍ସ ହେଇଯାଇଛି। ହ୍ୱାଟ୍ କୁଡ୍ ଆଇ ସେ ଟୁ କନସୋଲ୍ ଦ ମଦର? କନସୋଲ୍ କହିଲେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହି ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଜଣାଇବି, ବା କ'ଣ କହିବି ଫ୍ରାଙ୍କି ବିଷୟରେ, ସେ କ'ଣ କହିକରି ତାଙ୍କ ମାଆକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଜଣାଇବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଓନ୍ଲି ଗଡ୍ ନ୍ୟୁ ୱେଦର ଫ୍ରାଙ୍କି ୱାଜ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଅଲ୍ ଆଲିଭ୍ ଅର୍ ଡେଡ୍। କେବଳ ଭଗବାନ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଫ୍ରାଙ୍କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବିତ କିମ୍ବା ମୃତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା? ମିଷ୍ଟର ଗୁପ୍ତା, ଦ ଗାର୍ଲ ସେଡ୍, ମାଇ ମଦର has not been ill like this before। ତାହେଲେ ମିଷ୍ଟର ଗୁପ୍ତାକୁ ସେଇ ଗାର୍ଲ କହିଲେ ମ୍ୟାଗି କହୁଛି, ମ୍ୟାଗି ମିଷ୍ଟର ଗୁପ୍ତାକୁ କ'ଣ କହୁଛି? ମାଇ ମଦର ହାଜ୍ ନଟ୍ ବିନ୍ ଇଲ୍ ଲାଇକ୍ ଦିସ୍ ବିଫୋର୍। ଆଗରୁ ଏମିତି ଏତେ ଅସୁସ୍ଥରେ କେବେ ମୋ ମା ପଡ଼ି ନଥିଲା ନା ନାହିଁ। ଆଇ ହାଭ୍ ରିଡ୍ ଇନ୍ ବୁକ୍। ମୁଁ ବହିରେ ପଢ଼ିଛି ଯେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଲଭ୍ ଦ ଟ୍ରୁଥ୍। ମାନେ ବହିରେ ପଢ଼ି କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଇ ଗାର୍ଲ ବା ମ୍ୟାଗି କ'ଣ ଜାଣିଛି? ଭାରତୀୟମାନେ ସତ୍ୟ କହନ୍ତି, ହେଲା, ସତ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ବା ସତ୍ୟ କହିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା? ଇଫ୍ ୟୁ କୁଡ୍ ବ୍ରିଙ୍ଗ ୟୋରସେଲ୍ଫ ଟୁ ଟେଲ୍ ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ସ, ଇଫ୍ ୟୁ କୁଡ୍ ବ୍ରିଙ୍ଗ ୟୋରସେଲ୍ଫ ଟୁ ଟେଲ୍ ମଦର ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ସ ଆଫ୍ଟର ଲୁକିଂ ଇନ୍ ଟୁ ଦ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ। ତୁମେ ଯଦି ଥରେ କ'ଣ ଏଇ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ବା ମୁଦିଟାକୁ ଥରେ ଦେଖିକିନା କ'ଣ କହିଦେବ, ଥରେ କ'ଣ କହିବ, ଟେଲ୍ ୱାନ୍ସ, ଥରେ ମୋ ମାଆକୁ କ'ଣ କହିବ, ଆଫ୍ଟର ଲୁକିଂ ଇନ୍ ଟୁ ଦ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ, ସେ ମୁଦିଟାକୁ ବା କ୍ରିଷ୍ଟାଲଟାକୁ ଦେଖିକରି ଥରେ କ'ଣ ଦ୍ୟାଟ୍ ଫ୍ରାଙ୍କି ଇଜ୍ ଅଲ୍ ରାଇଟ୍ ବୋଲି କହିଦେବ। କ'ଣ କହିବ? ଫ୍ରାଙ୍କି ସେ ଠିକ୍ ଅଛି ବା ଭଲରେ ଅଛି ବୋଲି ଏଇ ମୁଦି ବା କ୍ରିଷ୍ଟାଲଟାକୁ ଦେଖିକରି ଥରେ କହିଦେବ, ତାହେଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ ହି ଇଜ୍ ଆଲିଭ୍ will it be too much of a lie? It is a very wrong। ତାପରେ that he is alive, ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ? ଗୋଟେ ମିଛ ହେବ ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ will it be very wrong, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେବ ନା ନାହିଁ? I thought it over। ସେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଭାବିଲେ ସେଇଗୁଡ଼ା ନା ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ମିଛ କହିବେ। I am not a very virtuous man। ତାପରେ ଭାବିଲେ ମୁଁ ଏତେ ପବିତ୍ର ବା ଭଲ ଲୋକ ବି ଏତେ ନୁହଁ ନା ନାହିଁ। ମାନେ ପବିତ୍ର ମାନେ ପୁରା ଏମିତି ପୁରା କିଛି ପାପ କରିନଥିବ ନା ନାହିଁ, ସେଇଭଳିଆ ଲୋକ ବି ସେ ଏତେ ନୁହଁ, ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ। ସୋ ଆଇ ଡିସାଇଡେଡ୍ ଟୁ ଡୁ ଦିସ୍ ଦ ଲିଷ୍ଟ ମାଇ ଅଫେନ୍ସ। ମାନେ ମୁଁ ଏଇ ଛୋଟ ମୋଟ ମିଛ କଥା କହିବା ପାଇଁ ବା ଅପରାଧ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି, ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ। ତାହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଗି କ'ଣ କହିଥିଲା ଯେ ଏଇଟା ଦେଖିକରି କ'ଣ କୁହ ଯେ ଫ୍ରାଙ୍କି ଇଜ୍ ଅଲ୍ ରାଇଟ୍ ଅଛି ବୋଲି ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଆଗରେ, ସେ ତାପରେ ମନରେ ଭାବିଲେ ଯେ ଏଇଟା ମୁଁ ମିଛ କହିବି ନା ନାହିଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେବ। ତାହେଲେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏତେ ବି ଭିର୍ଚୁଅସ୍ ମ୍ୟାନ୍ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଏ ଛୋଟ ମୋଟ ଅପରାଧ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ବା ମିଛ କହିବା ପାଇଁ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଗଲେ। ହେଲା? ନେକ୍ସଟ, ମ୍ୟାଗି ବ୍ରଟ୍ ମି ଦ ରିଙ୍ଗ। ମ୍ୟାଗି ସେଇ ରିଙ୍ଗଟାକୁ ଆଣିଲା। ବ୍ରଟ୍ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆଣିଲା। ଆଇ ଟୁକ୍ ଇଟ୍, ମୁଁ ତାକୁ ନେଲି। ଆଣ୍ଡ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଟୁ ହର୍ ମଦର୍ସ ବିସାଇଡ୍, ଏବଂ ମୁଦିଟାକୁ ଧରିକରି ସେ ବେଡ୍ ସାଇଡ୍ ବା ବେଡ୍ ପାଖକୁ ଯାଇକିନା ମ୍ୟାଗିର ମା ପାଖକୁ ଯାଇକରି ସେଡ଼େ ଦେଖାଇଲେ। ୱିସିଂ ହର୍ ଏ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ଆଗ ମ୍ୟାଗିର ମାଆକୁ କ'ଣ ଜଣାଇଲେ? ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଜଣାଇଲେ। ମିଷ୍ଟର୍ସ ବେଥି, ୟୋର୍ ସନ୍ ଇଜ୍ ଆଲିଭ୍, ହି ଇଜ୍ ୱେଲ୍। ତା ପାଖକୁ ଯାଇକିନା କ'ଣ କହିଲେ? ଯେ ତୁମର ସନ୍ କ'ଣ ଜୀବିତ ଏବଂ ସେ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ହେଲା? ନେକ୍ସଟ, ଦ ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ରେଜ୍ଡ ହର୍ ହେଡ୍। ଏହା ଶୁଣିକରି ଯେଉଁ ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ବା ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ବା ସେଇ ମିଷ୍ଟର ବେଥି, ସେ କ'ଣ ହେଲା? ଉଠି ପଡ଼ିଲା। ତା ପିଲୁ କହିଲେ କ'ଣ? ତକିଆରୁ ଟିକେ ତା ହେଡ଼୍ଟାକୁ ଟିକେ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ଦେଲା। ରେଜ୍ କହିଲେ କ'ଣ? ଉଠାଇବା। ରେଜ୍ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଉଠାଇବା। ହର୍ ହେଡ଼୍, ତାର ହେଡ଼୍କୁ କ'ଣ କଲା? ପିଲୁର ଉପରକୁ ଟିକେ ଉଠାଇଲା। ଟିୟର୍ସ ଅଫ୍ ହାପିନେସ୍ ୱେଲ୍ଡ ଅଫ୍ ଇନ୍ ହର୍ ଆଇଜ୍, ମାନେ ତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ିଲା। କେଉଁ ଲୁହ? ନା ଖୁସିର ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ିଲା। ମିଷ୍ଟର୍ସ ବେଥି ସୁନ୍ ରିକଭର୍ଡ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାନେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା ବା ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହେଇଗଲେ ସେ, ଏହା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ। ହେଲା ନା ନାହିଁ? ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଫର୍ ମି ଟୁ ରିଟର୍ନ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଆ। ତାପରେ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଏ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଷ୍ଟର ଗୁପ୍ତାକୁ ସେ କ'ଣ କରିବେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଡିଆକୁ କ'ଣ କରିବେ? ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ବା ଫେରିବେ ନା ନାହିଁ। ଆଇ ୱିଶ୍ ଟୁ ଗୋ ଟୁ ସେ ଗୁଡ୍ ବାଏ
टू मैगी एंड हर मदर से जानते जे मु आउ केते दिन पर बा जीवी हारी कौन रिटर्न करी इंडिया को तेणु से जणाइले आई विश टू से गुड बाय जणाइले क्या मैगी आउ कौन ताक मदर को है बट द फैमिली वाज मॉर्निंग कहले दुख प्रकाश करवा है दुख बा विषाद बा जेकोसी एटा को कौन कह जाए मोर्निंग हेड्रे दुखरे थिले दिजन जाक किए माँ और झील फ्रांकी हैड बीन किल्ड इन द फाइटिंग ऑन द फ्रंटियर प्रकृत में फ्रांकी कौन जाइए मरी सारी कौटे जो युद्ध होता फ्रंटियर थर सीमा जो युद्ध होता ना नहीं सीमार जो युद्ध होता से युद्ध कौन फ्रांकी ऑलरेडी मरी सारी आई कैलकुलेटेड एंड फाउंड दैट से पछरे से माने खबर माने पाई करबा से पछरे पाइले जे फ्रांकी प्रकृत में युद्ध रे मरी सारी है कौन कर फ्रांकी हैड बीन डेड सम डेज व्हेन आई टोल्ड हिज मदर ही वाज एलिव जो दिन से कही जे तांका माँ को कही पुओ जीवित अच्छी भलर अच्छी से दिन किछि दिन पूर्वर फ्रांकी ऑलरेडी मरी सारी कौन कर मरी सारी आई फेल्ट आसेम टू फेस मिस्ट्रेस बेथी मुझे मिछ कथा कही ना नहीं क्या को मिस्ट्रेस बेथी को ना नहीं तेणु से लज्जा अनुभव कले से आउ सो आई रूट ए लेटर टू देम तेणु से आउ जाई पाइलेनी पुनर्बार जो मरिया कथाटा से माने भी जानी थे मिस्ट्रेस बेथी को आउ किए डटर कारण से मलापर से सोल्जर सैन्य पाखक आसी मेसेज आसी घर को जे तुम पुओ मरी जाइए ना नहीं जब पछरे मेसेज आसी मैंने जानी थे किंतु ये ऑलरेडी मिछ कथा कहते किए मिस्टर गुप्ता तेणु ये मिछ कथा कही से निजक लज्जित अनुभव कले आउ से पुनर्बार जाकर कौन गुड बाय जनवाई इच्छा प्रकाश है ना से कौन गोटे लेटरटे लिखिले कौन कले रे टू देम कहले माँ और झील पाख अनाउंसिंग माई डिपारेचर कौन जनइबे डिपारेचर अर्थ प्रस्थान करवा बा घर माने घर को फेरिया बा इंडिया को फेरिया बाइडिंग देम गुड बाय एवं बाइडिंग कहले जो माने सब पैक करवा से कौन कह जाए बाइडिंग देम गुड बाय एवं गुड बाय जनवाई से गोटे लेटर लिखिले है बाइडिंग अर्थ गुड बाय देन द मॉर्निंग ऑफ माय लास्ट डे इन लंडन डन ताले द मॉर्निंग ऑफ माय लास्ट डे इन लंडन डन ताले से दिन ही थिला तांकर कौन लास्ट डे मॉर्निंग थिला ना नहीं डन अर्थ प्रस्थान करवा डन अर्थ भी कौन है ना नहीं ताले से गुड सकाळ थिला कौन मोर लंडन लास्ट सकाळ है आई वाज टू लिव द लास्ट नाइट से गत राति मुझे रही आज आई वाज हाविंग माय ब्रेकफास्ट देयर वाज ए नॉक एट द डोर ताले मुझे जो ब्रेकफास्ट करूली से डोरे कौन है नॉक है खटखट है ना नहीं मैगी हैड कम टू से गुड बाय से पूर्व दिन राति जो दिन राति से सका बाहर ता राति आसी प्रकृत किए मैगी आसी गुड बाय जनवाई सी वाज वेयरिंग ब्लैक से कौन पिंधिला ब्लैक कलर पोशाक पिंधिला है आर यू लिविंग टुडे तुम्हें आज जाऊच कि सी आस्क्ड येस आई रिप्लाइड टुडे इज माय डे ऑफ डिपारेचर मैगी हैड कम टू से गुड बाय शी वाज वेयरिंग ब्लैक आई वाज लिव्ड दैट नाइट आज आई वाज हैविंग ब्रेकफास्ट ना से सब से प्रकृत से दिन राति कौन करुले जावाक बाहर दिले इंडिया को बुझे से दिन राति से दिन सकाळटा लास्ट सकाळ थिला किंतु से दिन राति से बाहर था लंडन रू तेणु से जिते ब्रेकफास्ट करुले से दिन से ब्रेकफास्ट समय आसीला किए मैगी आसीला जनवाई कौन गुड बाय जनवाई बुझे सी वेयरिंग ब्लैक एंड लिविंग टुडे से पचार आज तुम्हें जाऊच कि से कौन कहले येस ना नहीं आई रिप्लाइड येस टुडे इज डे माय डिपारेचर से दिन से राति बाहर बुझेगा ना नहीं तापर हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच योर कंट्री तापर मैगी पचार तुम कंट्री को जावाई तुमको केत समय लगे ना नहीं इन व्हिच पार्ट ऑफ द कंट्री डू यू लिव तुम्हें तुम कंट्री क्यों पार्ट रे बास कर बा रुह
ना नहीं सी वांटेड टू नो से जानिया को चाहिला आई हैव एंटर्ड द पंजाब सर्विस मु कोडी के जीवी प्रथमे पंजाब को जीवी आई शैल नॉट नो एक्जाक्टली हुयर आई एम पोस्टेड अंटिल आई अराइव देयर मु प्रकृत रे एक्जाक्टली जानी नहीं पंजाब रो को जगह रे मोर पोस्टेड हेजी मु जेतेबेले सेटरे पहुंची जीवी मु जानिबी ना नहीं तापर इज फ्रंटियर भेरी फार फ्रॉम देयर ताले से मैगी पचारुची जे फ्रंटियर बा सीमांत बा सीमाडा पंजाब ठार बहुत दूर कि नो नॉट भेरी ताले पंजाबडा सीमार बहुत दूर नुह एटा पूरा सीमार पंजाबडा देखिछ ना नहीं मैपडा इंडिया तापर फ्रैंकी इज बुरीड नियर ऑफ द फ्रंटियर द गर्ल्स आईज विथ फिल्ड विथ टीयर्स आज सी स्पोक ताले गाल कौन कहूँ मैगी कहूँ जे फ्रांकीर शरीर को से फ्रंटियर बा सीमार पुता जाई ना नहीं द गर्ल्स या कही कही गर्ल्स आखिर कौन बाहरी लुह बाहरी पड़ुची जो से कहूला से समय आखिर लुह बाहर व्हेन आई गो टू दैट पार्ट ऑफ कंट्री मुझे जीवी आई शैल विजिट योर ब्रदर्स ग्रेव तापर लेखक कहते मुझे से पंजाब पार्ट जो से पार्ट को जीवी आई शैल प्रथमे मु कौन करी आई शैल विजिट योर ब्रदर्स ग्रेव ग्रेव कहले समाधि तुम भाईर समाधि को आग प्रथमे विजिट करी देखी देखा करी तापर तुम पाख गोटे लेटर बा राइट लिखी बुझेगा ना किसी असुविधा रहा।